Dungai Sri Agartala Gurkha Boston KTM showroom thangai service ta khadiaji Mahendra Zat pra faltu obon tolang ka hamia obon sakan ka hamia busuk thok bara je company je manual boy rijak je details ke rijak amoni mote nga nango nangni faltu KTM showroom So guys, once again welcome back to my YouTube channel. Tam norok wanjak tong sade sari rogo moitan basang musugi ko chapu Zawara saya pwede na hit ke. So ang tabuk no ani bike ni je engine oil no khulogoi tiklai te wise ozun ke je nagmas ke daiti phekya hanga tam ni bagai ang tak norok ke sa explain ke chana abani pore norok bus khani clip no naidi. So main hinge company je recommend khemani KTM showroom mungthong je sapan brand bong ni kaisa limit tongo je oboni extend bota thani oboni tola bota thani kaisa kasarma jarat ni kaisa krediba je usung nonga nango usuk nge thik e amo hai so abani kaise measurement tongo norok tak nugui tongmang khana display bo je amo hai nga nango kaini dak tongo kaini dak ni bisingo sakani bai tolani kini kasara yakaba sakani jora yakaba tola jora phan nung minimum amo hai ta nga belen sakang ka bunya belen tolang ka bunya kai KTM showroom ni borok tam ka dai roka na borok agini engine oil kasam da kaham ke khiklali ya mane khibili am ti danga saimi adino ang servicing khaibe ke norong masaka mane video khaipro tam thokisa gobang hai side stand ni mane pore phano thok nukja ya line nei nor dudan blog no full nai ka norok saimanai ngabani pore ang nogo phaine phega ang ha wanchu go je katal dai rohmani ba nei nogo phaine phega ihe fungo bonya side stand dijak bonya ngadino borok engine oil drain khaipro perok stand dijak Gamani bagai panung mano because side stand di khalia joto thok nokhorlia abani bai panung mano gamani bagai ang kisa fan chalu ya nangzlia ga ambo to belen risk noklayo ga abani bagai ang thang phaidrop nga tiklati phega noro sakang clip nai nagadi ang buti ke tam khaia KTM service center service khemani faltu engine pura sudra ka dai hoka ta te khulo gesi adjust ma khlais ne te kata dapine phutpudori Jagdo si trabai ka. Kacungu bike sam lai mani. Pa ketal tise kacung tena oil stainer da. A oil stainer sih kering. Supply sih dia. Tipu banyak. Ini mo. Nggak tahu nang lai nangka. Cuma dapine itu ba tise. Nanghi siapa daya itu ba? Oh ini ada nice dana. Kari penas di, kari kasuk. Ada. Kamu bai sui das nih ta besok ml ro. Ada 1 liter caga. Ya hai kalau tabra deh. Tebur berang terus kali na. Nungti na. Orang pan tadi mi itu ba. Nungti sok nang ayam na. Atang nang pat au ti huja ya hai keng jat ne pa mal matra dakti fat tabo oil filter dis list la ya to gren tinga nang ta kchung khanu tongai jat angkam ting mani pore tak dakhang kai suja furu all level phainang mane oboni pra between nang between ka ba usuk obon tolang ka ba hamia obon sakang ka ba hamia usuk ng tonga nang awasi biang pere drok nang ne faldo KTM showroom tirpran pura nokol ngang ka Tunggu, tahu naik das nih ta, teluk ka. Nampak kenapa labo kan naik ready? Sudah di. Orang sudi. Oh iya, kok semua sudi mbak. Nang orang sudi. Oh tumbuk itu babu. Tumbuk jauh, kok kamu zabra? Zabra ya. Magnet nih gue sih, suara kan mana? Orang sudi. Kudik. Kudik sih kang. Kalau thang pagi lagi babu. Nih, sahabat kita kesek. Omo katal tepa di masih tepa ya. Nah, rabat kisik Usuro itong na jangle joli suka. Go. Nung semua orang padi. Nung tola seram doa cina. Oh, kau hai. Doli cai wala hai. Nung bil klay to sidik. Hai dokter. Kunia service klay. Level lagi. Agana. Telang di tebu. Level lagi kang. Uko, oro hajar. Ang nai tong lei. Engka bas. Ta bagi dalanya. Ini dari. Ini corai ka. Obo tombo naji tama jogar ma khlai kya pa kingfisher baisi hake mar laisni tabo King. dikadok Fisher ka bong kata. Dungai Sri Haji ba oi ta baik sudah keladi kisah. Sudah enggak dah, exact na. Hah? Enggak dah. Kabang ruang tah. Haya, tet. Do tiga ozon na naji. Enggak na. Sek nga nango. Oba kisa kekzak. Kekzak yang kisa tolak keladi semua. Kisa sudah keladi.
tinggal nang tuma yang roba tuma sih tikhalia video bata peret an thodai tabo te bat baki tangan isnain kada ready one hojo sible tabo अब ta guri mana idok अब ta guri mana idok hai cái tuần à đi khắp lê bam terus langsung ke sini tek lagi ya agak lah फालतू नकलो एसे ना नंते को तो की 정원 능사 정원 này đi ba 업 khadi ngana on ta đi ba này đi busuk thok bara Uma busuk thok bara này đi or more than 500 ml Uma bike nosto khai pe nei ses nosto nei bike white chan chaka spark plug dora si soi kha thok leak tung tong kha bike tol yam nang suli ya jeng is buju buiba ke sia dong ka ba thok ke jagbai tam tikhen nei busuk thok bang nei di kote mane engine oil ta tai thaya KTM showroom delete block list sih Mendra apa sih iko santi ko iko nale metal kosong enggak tahu siapa dala ya I hope nor clip nugui mang khanda je busuk thok ban chika busuk tamung kha bahai busuk ke tamung nang busuk ozun tamo jot nang sai khna ka video wa sang details ke explain ke sai pa no so obono so bike no maintain kha mane haina just maintain kha ingia manual boyo je sijak je company je manual boyo rijak je details ke rijak amone mote nga nango ara buisawo kununya ba hima baya amon nor sanamo songo যদি বাইক তাল পাইখানে KTM শোরুম ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সার্ভিসিং জরা ফ্রি খাইগাবলে নেক্সট টাইম সিমেন্টাই थाथानै नांखा निजि खायदे सोरंदि आना सोंहदि जदि माय आंके आं साहना नर गाइड खायनाय ताम खायना नांगिया माने टेक्स खायदिता DM खायदिता ओके नर आना फॉलो खायदि इनके साइमाना ताम खायगो बुति खायना नां एन्ड ताकेसे कक जे जागाव नों आफ्टर मार्केट माने फातार दुकान जे नों निनि मतें जागो काम खायमाने आजागा थां खायदि जीवन फान KTM शोरूम ता खायदि जदि खायरने गांगे रिक्वेस्ट खायदि बिकॉज नों जदि डाइरेक्टली नों जदि जेसपन खायना थाखाके बरनो हामिया सानाय आबन बगे रिक्वेस्ट खायदि आबन परे बर ताम सानायदि इनके निजे थांनाय दंगदि गाइड खायदि यासे सुरि काम खायदि आमते खारिजाक दियाब्ला आबगान किसे मिस्टेक थांगा सो अबनो साना मुसुंगो नरनो जीवन फान पगै आगरतला गुरखा बस्तिनि KTM शोरूम थाङै सार्भिस ता खायदि मेन द्राजात पुरा फालतु ओइ मेन बाइक चले माने इंजिन ऑयल आबसो जबर काम के सर्विसिंग खाया यंगे बुसक लिमिट बताम के दाना नांसो साइमी यंगे ताबुसु पर्यंत आसु बसर थाका हाय और तामसा अरे मेला याक सुइ मजा काय फेमस आव साइड सेंट फुली परा आगेनि हा कतम से कमो सेन ब्लू कलर लाभ गना स्वीट हार्ट मोटम जा दुर्गा पूजा सेन जीवन फना विशेष ता खादि आसक सुदो रिंया खोंगे बरक तम रंखा बासक बसर काय तंमने आबनो आंगाय जलि सुगायसि आबन बगे आं तै कोन खायरेलि आं ताबो निजिन खायने वानसुका आं किसा दिना सकिं लें जाक तंगने साइड स्टेरि माने परे सुदो थक नुक या कोन मने तै थक कसम कले कले कसम गि तंग पनगने कताल कसा कलर पिंक कलर को नुक जे सिजे यंग हया नां नुनिया तां बसाल गा नसो तै को दस तां दि हाजि खरां सितो सु गुरु माने दुदां दङ माने इंजिन काम के मा गुरिब्ला सो बेलेन्स सालथा गासे कक सालिया नर जदि जेसपना डाउट दङो नर जदि साइमाना मुसुगो नर बाइक प्रॉब्लेम दङ तामु दङ के नर गाना सारि जों जिनि बाइक नासो का हमजो गासे केयार खायो सर्विस सेंटर बरक नस्त खाय र अब कुनु खायदा बनि माइल सेट कुनिया लाव के खाय रहने सर्विसिंग नस्त न तिस मा थाने जत बङरंगा बंनि ताबो बिजनेस ब्ले के नों बारबा थांगा त लेबर चार्ज मारना मेन्द्रा सालाक जाद्रक दा का सालथा का बाय नर तिन भिडियो जति जाजा का लाइक खेदि कमेन्ट खेदि हंगा थासिं सामा हाजेस मना जदि डाउट दङ के सिंगमानो हंगा आं नर गाइड खेने जे मानसाक nga malay frente sa hay next vlog ko and payat sa kam belani hamba sa support kay tungmani baga ni video buskar ko belani hit belani support belani kahama nor support na utebo te fan ke support khadi te thanda babe hinga sing dakti ne shobai engla shobai white chana 10 ke rokala khaka de delino tamon sana different ke surprise nor baga tu fainai nor to support khay tong di nga asuna tini baga sa sani ko for de let's gonna party siga ngla chera maro bis dal sana surra